사무엘이 이르되 온 Lalu 이스라엘은 kata Samuel, 미스바로 kumpulkanlah segenap 모이라. orang Israel ke 내가 Mispa, 너희를 maka 위하여 aku akan berdoa 여호와께 untuk 기도를 kamu. 드리라 하매 그들이 Setelah 미스바에 berkumpul di 모여 Mispa, 물을 빌어 mereka menimba 여호와 air 앞에 dan 붓고 mencurahkannya di 그날 hadapan Tuhan. 종일 Dan 금식하고 mereka juga berpuasa 거기에서 pada hari 이르되 itu dan berkata, "Sana 우리가 kami telah 여호와께 berdosa kepada Tuhan." 범죄하였나이다 Dan 하니라. Samuel menghakimi orang 사무엘이 Israel di Mispa. 미스바에서 이스라엘 Ketika didengar 자손을 orang Filistin 다스립니다. bahwa orang Israel telah 이스라엘 berkumpul 자손이 di 미스바에 Mispa, 모였다 majulah 하면 raja-raja 블레셋 kota orang 사람들이 Filistin 듣고 mendatangi orang 그들의 Israel. 방백들이 Didengar orang 이스라엘을 Israel 치러 demikian, maka 올라온지라. ketakutanlah mereka 이스라엘 terhadap 자손들이 orang 듣고 Filistin. 블레셋 Lalu 사람들 kata orang Israel 두려워하여 kepada Samuel, 이스라엘 "Janganlah 자손이 berhenti 사무엘에게 berseru 이르되 bagi kami kepada 당신은 Tuhan 우리를 Allah 위하여 우리 kita, 하나님 supaya ia 여호와께 menyelamatkan 쉬지 kami 말고 dari tangan orang 부르짖어 Filistin itu." 우리를 블레셋 Sudah itu 사람들의 Samuel 손에서 mengambil seekor 구원하게 anak domba 하소서 yang 하니 menyusu, lalu 사무엘이 젖 mempersembahkan 먹는 seluruhnya 어린 kepada 양 Tuhan 하나를 sebagai 가져다가 korban bakaran. 온전한 Dan ketika 번제를 Samuel 여호와께 berseru 드리고 kepada Tuhan bagi 이스라엘을 orang 위하여 Israel, 여호와께 maka Tuhan 부르짖으니 menjawab dia. 여호와께서 Sedang Samuel 응답하셨더라. mempersembahkan korban bakaran itu, 사무엘이 번제를 majulah 드릴 orang 때에 Filistin berperang 블레셋 melawan orang 사람이 Israel. 이스라엘과 Tapi pada 싸우려고 hari itu 가까이 오매 Tuhan mengguntur dengan 그날에 bunyi yang 여호와께서 hebat ke 블레셋 atas orang 사람들에게 Filistin 큰 dan 무례를 mengacaukan 바라여 mereka, 그들을 sehingga 어지럽게 mereka 하시니 terpukul kalah 그들이 oleh 이스라엘 orang 앞에 Israel. 배한지라. Keluarlah 이스라엘 orang-orang 사람들이 Israel dari 미스바에서 Mispa 나가서 mengejar orang 블레셋 Filistin itu 사람들을 dan 추격하여 memukul mereka 벳갈 kalah sampai ke 아래까지 hilir 이르기까지 Betkar. 쳤더라. Kemudian 사무엘이 Samuel mengambil 도르치하여 sebuah batu dan 미스바와 mendirikan 센 antara 사이에 Mispa 세워 dan 이르되 Yesana. Ia 여호와께서 menamainya 여기까지 우리를 Ebenezer. 도우셨다 Katanya, 하고 그 sampai di sini 이름을 Tuhan menolong kita. 에베네셀이라 하니라. 아멘. 오늘은 특별히 우리 대신 교단의 선임 선교사님이신 정영명 선교사님께서 말씀을 주실 것입니다. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita kedatangan tamu Bapak Pendeta Misionaris Jong Yong-myong dari denominasi Daeshin Korea. 30여 년 전에 족자에서 이미 선교 사역을 지금까지 하고 계시고 또 여러 지역에 중요한 사역을 하고 계십니다. Beliau adalah seorang misionaris yang sejak 30 tahun yang lalu telah melayani di Yogyakarta dan sampai saat ini pun masih melayani dan juga melayani beberapa daerah-daerah lain. 나오실 때 박수로 환영하겠습니다. Kita akan sambut beliau dengan tepuk tangan. 할렐루야. Haleluya. 안녕하십니까. 주안에서 귀한 우리 형제자매 만날 수 있도록 인도하신 하나님께 감사합니다. Saya sangat bersenang bisa bertemu dengan semuanya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sangat diberkati dengan pertemuan kita hari ini. 사실 제가 인도네시아어를 써야 되는데 한국말 하니까 좀 어색합니다. Karena saya terbiasa berkhotbah di depan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, jadi karena pakai bahasa Korea agak canggung untuk saya. 오케이. 까지 방금 전 우리 김 목사님 말씀처럼 저는 이제 선교지에 나온 지가 33년 가까이 됐고 나오기 전에 1년 8개월 훈련 받고 나왔어요. 토탈 35년 지금 사역하고 있습니다. Oke, jadi sebenarnya seperti yang tadi Bapak Pendeta Kim sudah sampaikan, 33 tahun saya melayani sebagai misionaris di lapangan penginjilan dan 1 tahun lebih saya mengikuti pelatihan, jadi jumlahnya 35 tahun. 여자냐 남은 사회냐 정영명 우차파냐 수사 디바냐 수바 이응이 그러지 saya udah dipanggil namanya Daniel Jong. Oke, nanti kali panggil Daniel Jong aja ya. Iya. Bapak Pendeta Daniel Jong. 우리가 한국에 있으면 이제 그 성막론을 배우는데 성막이라고 성막. tema 성막 tabernakel. Iya. Jadi kita juga telah mempelajari tentang tabernakel, kemah suci. 오늘 왜 제가 성막 얘기를 하냐면 오늘 주제가 법궤를 뺏겼다가 다시 찾는 사건입니다. 법궤, 따복. Oh ya. Jadi kenapa hari ini kita berbicara tentang tabernakel? Karena kita juga akan mempelajari tentang tabut perjanjian. 한국에서 그 성막론을 강의한 분이 있습니다. 성막론, teori tabernakel. Oh ya. 강문호 목사님이 한국에서 성막론을 강의했습니다. Oh, jadi di Korea Selatan ada seorang Pak Pendeta yang memberikan pelajaran tentang tabernakel dan tabut perjanjian. 이스라엘 백성들은
자기네 그 나라가 중심적인 위치에 있다고 생각해서 거기에 이제 온 우주가 지구를 중심으로 하고 있지 않습니까? 근데 이게 지구는 또 이스라엘을 중심으로 하고 있다. 이스라엘은 예루살렘을 중심하고 있고 예루살렘은 안에 있는 성전, 성막을 중심으로 있고 성막은 그 안에는 지성소, 지성소는 그 안에는 법궤는 두 돌판, 그 돌판은 하나님의 말씀이 육신이 되어 바로 예수 그리스도를 증거하고 있다는 얘기예요. Jadi kita tahu bahwa alam semesta ini berpusat kepada bumi dan bumi ini sebenarnya berpusat kepada Israel. Dan Israel ini berpusat kepada Yerusalem dan Yerusalem ini berpusat kepada bait Allah. Dan ternyata bait Allah ini berpusat kepada kemah suci, tabernakel, dan tabernakel ini berpusat kepada ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus ini berpusat kepada tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini berpusat kepada dua loh batu, dan dua loh batu ini berpusat kepada kitab suci, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara kita. 아멘. 그래서 우리가 성막에 가면 누굴 만나냐? 하나님을 만난다는 얘기죠. 그렇죠? 하나님. 그래서 성막을 보면 거기에 물건들이 있는데 기구들이 있잖아요. 성막의 제일 앞에 뭐가 있냐면 문이 있어요. Jadi kalau kita melihat kemah suci, di situ ada banyak perabot rumah Allah, dan paling pertama kita lihat itu ada pintu kemah suci. 주님께서 말씀하신 나로 말미암고는 아버지께 올 자가 없느니라. Dan Tuhan sendiri berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그래서 요한복음 14장 6절에 말씀하시기를 내가 곧 길이요 진리오니 나로 말건 아버지께 옳다고 이렇게 말씀하셨죠. Seperti Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그래서 이제 문을 통해서 들어가면 뜰이 나오는데 거기에 번제단이 있습니다. 번제단. Jadi kalau saat pintu kemah tabernakel itu terbuka, kita bisa lihat di situ ada meja sajian. 거기서 우리의 모든 죄를 태워버리는 거예요. Di situ adalah mezbah pembakaran, tempat membakar dosa-dosa kita. 그 뒤에는 물두멍이 있습니다. Dan setelah itu ada tempat penampungan air. 거기는 바로 생수의 강이 넘치는 것처럼 성령 충만해지는 거예요. Jadi tempat penampungan air itu mengartikan air yang melimpah, bagaikan Roh Kudus yang melimpah. 그러면 이제 들어가면 이제 성소가 나오잖아요. 성소는 성소랑 지성소가 있는데 성소의 오른쪽에는 떡상이 있습니다. 나는 생명의 떡이요. Jadi setelah masuk lagi lebih dalam, di situ ada ruang yang kudus, dan dalam ruang kudus itu ada ruang Maha Kudus. Di situ ada 12 roti roti sajian. 왼편에는 등대가 있습니다. 나는 빛이요. 바로 예수님께서 말씀해 주니까 우리는 세상의 빛의 그러한 가치 존재로 살아야 된다. 말씀하고 있습니다. Lalu setelah itu di dalam tabernakel itu ada kaki-kaki dian yang menjadi cahaya, dan seperti Yesus berkata, Akulah terang dunia. 그 정 가운데는 분향단이 있습니다. 그 분향단. 또 왕이냐 거기 또 여기. Dan setelah itu di tengahnya itu ada ukupan. 자, 즉 거기서 이게 기도하면서 우리의 모든 필요한 거를 주님 앞에 알리는데 그 기도하는 장소입니다. Dan disitulah tempat untuk berdoa, untuk menaikkan doa bagaikan aroma yang harum di hadapan Tuhan. 그 다음에는 그 안에 지성소가 있는데 지성소에는 법궤가 있습니다. Lalu setelah itu barulah kita bisa lihat di dalamnya ada ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian ditaruh. 법궤 안에 두 돌판은 바로 하나님의 말씀입니다. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada dua loh batu, yaitu firman Allah. 말씀 바로 예수 그리스도입니다. Dan firman Allah yaitu Yesus Kristus. 성막에 있는 모든 기구는 바로 예수 그리스도인 줄 믿습니다. Jadi saya percaya bahwa seluruh perabotan di dalam tabernakel itu melambangkan Yesus Kristus. 그래서 구약의 모든 그 예언했던 일들은 다 예수 그리스도를 포커스하고 있는 거죠. Dan semua firman yang ada di perjanjian lama itu semua mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. 그런데 이 법궤를
이스라엘 백성들이 블레셋 사람들한테 뺏겼다는 얘기예요. Tetapi suatu hari tabut perjanjian itu dicuri. 그때 제사장이 엘리 제사장이고 애들이 홈리 비나스였습니다. Dan pada saat dicuri itu adalah Imam Eli dengan dua anaknya Hofni dan Pinehas. 그러고 뺏겼을 때 홈리 비나스는 죽고 그 소식을 들었던 아버지 엘리는 그냥 의자에서 쓰러져 죽었어요. Dan saat mendengar tabut perjanjian itu hilang, pada saat itu juga Hofni dan Pinehas terjadi peristiwa, mereka mati. Mendengar cerita itu, ayah mereka Imam Eli mati. 그래서 이제 블레셋 사람들이 이 법궤를 아스돗 사람들이 그거를 다곤 신상이 있는 같은 장소에다 놓는 거예요. Dan akhirnya orang Filistin, orang Azerat, mereka mengambil tabut perjanjian itu dan dimasukkan ke dalam kuil dewa mereka. 그러면 내가 사투리 하루가 지난 후에 가봤더니 문지방에 다곤 신상 머리가 굴러다니고 팔다리가 다 꺾이고 몸통만 남아있어요. 몸통만. Dan suatu hari, waktu bangsa itu datang ke dalam kuil itu, mereka lihat bahwa patung berhala mereka itu kepalanya sudah copot, tangan kakinya sudah copot, dan tinggal tubuh saja, tubuh patung. 제가 정신을 차려야 하고 그리고 이제 그 법궤를 이제 이 지방 사람이 무서우니까 가드 지방으로 옮겼습니다. Dan akhirnya karena mereka sangat takut dengan tabut perjanjian itu, maka tabut itu dipindahkan ke daerah lain. 법궤는 하나님 말씀이 있는 거룩한 장소인데 거룩한 말씀인데 이게 완전히 잘못된 거룩하지 않은 장소가 가니까 주님이 가만 안 있다는 얘기죠. Jadi ini artinya adalah tabut perjanjian itu adalah suatu hal yang kudus, firman Allah yang harus ditaruh di tempat yang kudus. Namun mereka menaruhnya di tempat yang sembarang. Untuk itulah Tuhan tidak diam saat melihat tabut itu. 우리 자매님이 내가 얘기한 것보다 조금 더 이야기를 성경적인 얘기 좋았어요. 그래서 이제 그 가드 지방에 큰 환란이 일어나고 막 종기가 퍼지게 됐다는 거예요. 종기, 큰 종기. Dan setelah itu mereka memindahkan itu ke tempat suatu dan terjadi suatu malapetaka besar di sana. 그래서 그 다음에는 이제 이 가드에서 이제 자기네가 재앙을 받았으니까 이 법궤를 에그론으로 또 옮겼어요. 에그론. Oh ya. Dan akhirnya karena mereka juga tertimpa malapetaka besar, tabut itu dipindahkan lagi ke Ehud. 그 에그론 사람들이 아니 너희들이 다 종기라고 그랬는데 왜 법궤를 우리한테 오냐고 막 크게 부르짖었어요. 기도하는 부르짖음이 아니라 원망의 부르짖음이었다 이게. Dan mereka saat melihat malapetaka itu datang karena tabut perjanjian, mereka berkata, kenapa kalian memberi tabut perjanjian ini kepada kami? Dan mereka pun akhirnya situ mengeluh. 그 후에 이제 7개월이 지나갔고 브레스 사람들이 이 법궤를 어떻게 할까 고민했습니다. 회의를 열었어요. Dan akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, orang Filistin ini kebingungan harus taruh di mana tabut perjanjian ini. 그래서 법궤를 소를 끄는 수레에다 옮겨놓고 법궤를 베세메스 사람들한테 보냈어요. 베세메스. Dan akhirnya mereka mengikatkan tabut perjanjian itu dan membawa tabut perjanjian itu ke Beersheba. 베세베는 저기 이스라엘의 저 위쪽에 있는 지방인데 이제 이스라엘 쪽으로 갔잖아요. 그러니까 이제 베세메스 사람들이 야 복제가 온다니까 할렐루야 기뻐했죠. Dan Beersheba itu adalah tempat yang bagian atas dari Israel. Dan saat mereka melihat tabut perjanjian itu datang, pasti mereka senang dan berkata haleluya. 그런데 Tapi 보는 할렐루야는 내가 한 거예요. 근데 그 복궤를 보는 순간에 70명이 죽었어요. Tapi ternyata saat melihat tabut perjanjian itu langsung 70 orang mati. 근데 성경에 보면은 한국 성경에 보면은 70명이라고 써 있는데 옆에 가로를 쳤는데 50만이라고 써 있어요. 그러니까 50만 7천 명이 사실. 그러니까 정확한 건 아닌데 7천 명으로 70명으로 됐지만 앞에 가로가 50만 명으로 또 써 있어서 정확한 50만 7천 명인지 정확한 숫자는 아니에요. 성경에는 한국 성경이 그렇게 나와 있습니다. Dan di dalam Alkitab Korea menulis 70 orang, namun sebelum itu ada sekitar 500.000 orang lainnya. Jadi mungkin kita bisa lihat bahwa mungkin ini tidaklah tepat, tapi 507.000 orang kira-kira yang mati. 그래서 베세메스 사람들이 우리가 갖고 있으면 안 되겠다 법궤를. 그래서 원래 있던 기리앗 여름 지방으로 보낸 거예요.
Dan akhirnya mereka pun berkata bahwa wah sepertinya kita tidak boleh memiliki tabut perjanjian di sini. Jadi kembalikan lagi lah mereka tabut perjanjian itu ke Kiryat Efraim. 거기에 이제 아비나답이라는 사람이 살았는데 아들이 저 엘르 아살이 있었습니다. Dan di sana ada seseorang yang bernama Abinadab. Dia mempunyai anak yang bernama Eleazar. 그래서 거기서 20년 동안 이제 평안하게 여호와를 섬겼습니다. 거기. Dan selama 20 tahun mereka melayani Tuhan dengan tenang. 우리가 알 것은 거룩한 말씀이 있는 법궤가 거룩하지 않는 곳에 있으니 문제가 생기는 겁니다. Yang harus kita lihat dari cerita ini adalah ketika tabut perjanjian yang kudus berada di tempat yang tidak kudus terjadi masalah. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리입니다. Dan seperti firman Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab Allah itu kudus dan firman-Nya adalah kudus. 나는 거룩하니 너희도 거룩할지라. Sebab karena aku kudus, maka kamu pun harus kudus. 그래서 우리가 교회 나면 참 거룩하잖아요. 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 얼마나 주님과의 교제가 좋아요. 그러나 예배 마치고 이제 세상으로 나가면 과연 우리가 온전한 거룩한 생활을 하고 있냐 이게 문제라는 얘기죠. Dan kita harus bisa bertanya kepada diri kita. Saat kita di gereja, kita memuji Tuhan, mendengar firman, berada di dalam kekudusan. Tapi pertanyaannya adalah saat kita keluar dari gereja, apakah kita masih bisa hidup kudus? 그러니까 주님은 모든 걸 준비하고 우리에게 축복 주기를 원하고 계십니다. 주님은 우리의 모든 것을 준비하고 축복해 주시기를 원합니다. Dan Tuhan selalu menginginkan untuk memberkati kita dan mempersiapkan kita. 그런데 우리가 거룩하지 않기 때문에 거룩한 하나님의 그 뜻에 우리가 어긋나기 때문에 축복을 못 받습니다. Dan alasan kita tidak diberkati adalah karena Allah itu kudus dan ingin kita kudus, namun kita kadang tidak bisa mengikuti kekudusan Allah, makanya berkat Tuhan tidak turun atas kita. 에벨에서의 뜻은 여기까지 도우시는 하나님. 에벨에서 하나님은 여기까지 도우시는 하나님. Dan Ebenezer kita tahu artinya adalah sampai di sini Allah menolong kita. 에벨에서 하나님은 오늘도 도우시고 내일도 도우시고 영원히 우리를 도와줄 줄로 믿습니다. Namun saya percaya bahwa Allah Ebenezer telah menolong kita hari ini, akan menolong kita besok, dan akan terus menolong kita sampai selama-lamanya. 이스라엘 백성들은 어떤 기념이 있을 때는 그 기념비를 세웠거든요. 그 기념비를 세웠습니다. Dan bangsa Israel sering memakai beberapa tiang-tiang peringatan dan itu didirikan mereka. 그래서 미스바와 센 사이에 그 위치를 세웠는데 그 뜻은 에베네셀은 도움의 돌, 에벤은 돌을 가리키고 에셀은 도움이라는 뜻입니다. Jadi Ebenezer itu ada di samping Mispa dan arti dari Eben itu adalah batu dan Ezer artinya pertolongan. 여러분도 한번 생각해 보면 이스라엘 백성들이 애굽에서 엄청난 고생을 했어요. 노예 생활을 했어요. Kita tahu saat bangsa Israel di Mesir, mereka mengalami suatu penindasan yang sangat menekan mereka. 그래서 주님은 그 고통을 보시고 모세를 불렀습니다. Dan saat Tuhan melihat penderitaan mereka, Tuhan memanggil Musa. 모세를 통해서 이스라엘 백성 자녀들까지 다 포함하면 200만 명이 애굽에서 나오게 된 것입니다. Dan bersama dengan beberapa orang Israel yang ada di sana, akhirnya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel yang sekitar 2 juta orang. 그들이 광야를 가면서 주님과 어떠한 교제를 나누는지를 그 사건들을 통해서 볼 수가 있습니다. Dan kita bisa melihat juga dari beberapa peristiwa-peristiwa tula-tula Tuhan menunjukkan siapa Tuhan itu. 마라란 지역에 갔더니 며칠을 걸었더니 목이 말라요. Tetapi di dalam perjalanan mereka beberapa hari kehausan. 흠빠냐 마라. Di Marah. 마라 북한이 와. Bukan marah itu ya. 마라 그 물이 쓰니까 먹지를 못했는데 나무 가지를 던졌더니 쓴 물이 단물이 됐다는 얘기예요. Di Marah itu airnya pahit dan mereka tidak bisa minum, tetapi waktu itu dengan satu kayu yang dilemparkan ke air itu menjadi manis. 나무가 십자가입니다. Dan kayu itu sebenarnya melambangkan kayu salib. 쓴 물이 단물로 변한 것은 바로 예수 그리스도의 보혈의 능력인 줄 믿습니다. 십자가의 능력입니다.
Dan saya percaya air yang pahit berubah jadi air manis itu adalah karya darah Yesus yang mengubah kepahitan menjadi sesuatu yang manis. 그 마라에서 예수님의 십자가의 사랑을 체험했습니다. Jadi disitulah juga orang Israel mengalami karya salib Yesus Kristus. 또 가다 보니까 먹을 게 없어서 불평을 했습니다. Dan waktu lagi berjalan di padang gurun, mereka kembali bersungut-sungut. 그래서 주님은 그들의 불평을 받아주시고 만나와 메추라 주셨습니다. Mereka bersungut karena tidak makan, maka Tuhan mendengar dan memberi mereka makan manna. 하나님 모든 것을 주관하시는 분입니다. Dan Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. 거기서 전능하신 하나님을 체험합니다. Mereka mengalami Allah yang maha kuasa di 좀 situ. 가다 보니까 무리아의 지역에 갔더니 물이 또 없어요. 그래서 모세가 무리아 반석을 쳤더니 생수의 물이 쏟아져 나온 거예요. Setelah itu mereka pergi ke daerah Moria, 무리바. Meripa. Mereka ke sana namun tidak ada air lagi sehingga Musa pun harus memukul satu batu dan keluar air lagi. 그들이 걸어가면서 삼위일체 하나님을 체험한 거예요. 그렇죠? 예수 그리스도, 하나님, 성령. 그 광야를 가면서도 임마누엘 하나님을 체험했던 이스라엘 백성입니다. Jadi mereka mengalami Tritunggal Allah di sana dan dalam perjalanan juga mereka mengalami Allah Immanuel. 이들은 하나님의 은혜를 망각했어요. Dan pada saat itu mereka sebenarnya begitu bersungguh dengan pekerjaan Allah. 때때로는 하나님을 원망하였습니다. Ada saat mereka kita bersungut-sungut atas pekerjaan Allah. 늘 하나님 앞에서 죄만 졌고 우상을 섬겼습니다. Dan karena kita kadang tidak bisa merasa cukup sehingga harus menyembah berhala. 모세가 하나님 말씀 두 돌팔마로 시내산에 갔을 때 백성들은 금송아지를 만들었습니다. Seperti bangsa Israel yang membuat lembu emas saat Musa harus naik ke Gunung Sinai untuk menulis 2 loh batu. 그래도 우리 하나님은 인내로 참으시고 계속 지금까지도 우리를 도와주신 줄 믿습니다. Namun saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha sabar sehingga sampai saat ini pun Ia masih menolong dan membantu kita. 오늘 안티옥 성교회 예배 찬성한 여러분도 전적인 하나님의 은혜요 하나님의 도움의 손길이 있기 때문에 이 자리에 참석한 줄로 믿습니다. Begitu juga dengan gereja Antioch Mission Church. Saya percaya bahwa karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa berdiri di tempat ini sebagaimana kita ada. 오늘 우리가 건강하고 무사하다는 것이 얼마나 감사합니까? Bukankah kita sangat bersyukur bahwa kita masih sehat sentosa sampai saat ini? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이건 그리스도 안에서 너희들을 향하신 하나님의 뜻이라. Seperti kehendak Allah yang berkata bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus untuk kamu. 몇 년 전에 제가 한국에 갔을 때 추운 날이었습니다. Beberapa tahun yang lalu saat saya pergi ke Korea Selatan itu lagi musim dingin. tahun 2000 2021 bulan Oktober tanggal 17 saya tidak lupa waktunya. 그 시간을 잊지 못하겠습니다. 왜냐하면 갑자기 추워지니까 가슴이 콱 조여지면서 쓰러졌어요. 그러니까 놀라서 Waktu itu saya tidak bisa lupa waktu itu kenapa? Karena sangat dingin membuat jantung saya itu saya kena serangan jantung. 그래서 저희 아내한테 빨리 119를 부르라고 그랬습니다. Dan saya bilang kepada istri saya, tolong panggilkan ambulans secepatnya. 그래서 이제 병원에 응급실에 갔습니다. Dan saya pun akhirnya dibawa ke gawat darurat. 그때가 코로나 시대였어요. Kita tahu itu adalah masa corona. 거기서 검사하고 이랬으면 전 이미 진품으로 갔을 겁니다. 코로나 책. Dan akhirnya saya pun harus tes corona. 그러나 그분들이 급하니까 제가 병명이 급성 심근경색이었어요. Dan akhirnya saya pun karena dalam masa kritis saya dibawa ke dalam ruangan ICU. 혈관 관상동맥 뭔가
Darah salurannya ada tiga garis. Duanya udah tertutup. Satunya 30% saja. Oh. 아니, 예, 알겠습니다. 간상돔이 세 줄이 있는데 두 개가 완전히 막혔고 하나는 30% 남았었어요. 그래서 이제 들어왔더니 여러 환자가 있었습니다. Dan waktu itu memang ada beberapa pasien lain. 그때 제가 제일 심했었어요. Dan ternyata dari banyak pasien itu saya yang paling kritis. 근데 한 2주 후에 4개의 스탠드를 시술했습니다. Dan, 음파 스탠드, 부시. dan akhirnya pada saat itu saya harus cuci darah, 파상 링, pasang ring 루아스칸. untuk meluaskan saluran darah. 내 혈관을 넓히기 위해서 그렇게 했어요. 그런데 6개월에 또 가슴이 아팠어요. Tapi 6 bulan selanjutnya kembali dada saya sakit. 전에는 내가 구급차 타서 갔지만 이번은 제 발로 병원에 갔습니다. Yang kemarin saya naik ambulans, tapi kali ini saya jalan sendiri ke rumah sakit. 병실에 들어가니까 4명의 환자가 있었어요. Namun ternyata waktu saya masuk ke dalam ruangan, di situ ada seorang 4. 오빠 들어봐서 나까지 포함해서 4명이 있었는데 2명은 나이가 저랑 비슷한데 한 번도 교회 나간 적이 없어요. Dan dari 4 pasien itu termasuk saya, 2 di antara mereka seumuran dengan saya, tapi 1 itu tidak pernah bergereja. satu orangnya dia adalah sebagai 그는 집사님이었어요. Ya, dan 1 itu dia diaken. 근데 이제 그래갖고 이제 같이 있으면서 저는 이제 목사니까 성경책을 봤습니다. Dan karena saya adalah seorang pendeta, saya bilang bahwa saya misionaris. saya 성경책을 봤습니다. Saya lagi baca Alkitab. 그 주위 사람들이 저분은 목사님이야 이렇게 생각했습니다. Dan pasti mereka berpikir, oh pasti dia itu pendeta. 그 자기의 과거 얘기를 막 했어요. Jadi dia bercerita tentang masa lalunya. 나 무서워요 수술 받기가 이렇게 얘기했습니다. Dia bilang, saya takut dioperasi. 그리고 이제 하루가 지나고 주일날이 됐습니다. Dan beberapa hari berlalu sudah hari Minggu. 나의 은사는 전도하는 겁니다. Dan tentu saja karunia saya adalah penginjilan. 왜냐하면 내가 선교사이기 때문에. Karena saya adalah seorang misionaris. 그 주일날이 돼서 오늘은 예배드리고 이들에게 복음을 전하려고 마음을 먹었습니다. Dan akhirnya karena itu adalah hari Minggu, hari kebaktian, saya pun diberikan hati untuk menginjil. 그런데 간호사님이 오셔서 박정 오늘 빨리 퇴원하라고 그럽니다. Tetapi tiba-tiba suster datang dan bilang, Bapak, Anda sudah bisa keluar dari rumah sakit hari ini. 수술이 잘 됐기 때문에 더 이상 병원에 있을 필요가 없답니다. Dan dia bilang karena operasinya berjalan dengan lancar, Anda tidak perlu lama-lama di rumah sakit lagi. 난 더 있고 싶었어요. 주일 지나고 하려고 그랬습니다. Tapi saya pengen lebih lama lagi sedikit di rumah sakit. 그 이유는 그 두 영혼을 위해서 더 있고 싶었습니다. Saya ingin berada lebih lama di rumah sakit untuk 2 jiwa tadi. 그래서 간호사가 퇴원하니까 더 있을 수 없고 저 구석에 가서 주님 앞에 기도했어요. 주님, 두 분의 마음을 열어주세요. Dan karena suster sudah bilang saya sudah boleh pulang, saya pergi ke sudut ruangan dan berdoa, Tuhan, tolong jamah hati 2 orang ini. 그 후에 이제 와서 나 지금 퇴원합니다. 그들에게 말했습니다. Dan akhirnya saya datang kepada mereka dan bilang, saya sudah mau pulang. 같이 있었던 시간이 너무 행복합니다. 두 분이 말했습니다. Dan 2 orang itu berkata, selama kita bersama-sama di sini, kami sangat senang. 그런데 내가 가기 전에 가장 귀한 선물을 주고 싶습니다. Dan saya katakan, tapi sebelum pergi, saya ingin memberikan hadiah yang sangat terbaik. 그들이 얘기하기를 어떤 귀한 선물입니까? Dan mereka bertanya, hadiah seperti apa itu? 예수 그리스도입니다. Dan saya bilang, Yesus Kristus. mau 영접하시겠습니까? Dan saya bilang, apakah Anda mau menerima Yesus? 그들이 예해서 그들의 손을 잡고 병실에서 2명을 예수 그리스도께 인도했습니다. Dan pada saat itu juga kami berpegangan tangan dan langsung menerima Yesus di tempat itu juga. 그 일주일이 지났습니다. Dan 1 minggu berlalu, 전화가 왔습니다. 한 환자한테. 1 pasien dari mereka itu menelepon saya. 지금 방금 수술이 끝났는데 선교사님이 생각났어요.
Dia berkata, saya baru selesai operasi, tapi saya mengingat Bapak misionaris. 아, 그래요? Dan, 수술이 잘 됐더니 감사합니다. dan saya langsung bilang, wah saya bersyukur Pak, kalau operasinya berjalan lancar. 그가 나에게 질문했습니다. 선교사님 언제 인도네시아 들어갑니까? Dan ia pun langsung bertanya, Bapak, kapan Bapak balik ke Indonesia? 회복하고 한 2주 있으면 들어갈 것 같습니다. Dan saya bilang, mungkin sekitar 2 minggu lagi masa pemulihan, lalu saya ke Indonesia. 그분이 말하기를 인도네시아 들어가지 않으면 안 됩니까? Boleh nggak Bapak nggak balik ke Indonesia? Kata beliau. 왜 그렇습니까? 했더니 Dan saya bilang, kenapa Bapak bertanya begitu? 들어가지 말고 여기서 개척교회 하면 내가 그 교회 나가겠습니다. Dan Bapak itu bilang, kalau Bapak pendeta tidak balik ke Indonesia dan bangun gereja, saya akan jadi jemaat pertama di gereja Bapak. 근데 나는 주님이 나를 살려주신 이유는 아직까지 인도네시아 영혼을 위해서 선교를 계속하라고 했기 때문에 저는 들어가야 됩니다. Namun saya jawab, tapi Tuhan memberikan saya hati untuk menyelesaikan pelayanan Tuhan di Indonesia, untuk jiwa-jiwa di Indonesia. Jadi saya harus pergi. 저는 그 후에 인도네시아 들어와서 궁금했습니다. 그분이 정말 예수님 믿고 교회 나갈까 그렇게 생각했습니다. Dan sekarang saya datang ke Indonesia pun, saya masih penasaran apakah beliau benar-benar sudah menjadi anak Tuhan dan bergereja. 그때가 벌써 3년이 넘었는데 오늘 아침에도 그분이 나에게 축하 카드를 보내고 있습니다. 3년요. 3년 넘었어요. 3 tahun berlalu, namun sampai hari ini beliau masih mengirimkan saya kartu ucapan. 저는 똑같이 성경 말씀을 매일, 그러니까 벌써 3년이면 1000일 동안을 그에게 보내고 있습니다. Dan setiap hari, kalau sudah 3 tahun artinya sudah 1000 hari ya. 1000 hari itu saya terus mengirim kepadanya firman Tuhan. 한 영혼이 얼마나 귀합니까? Satu jiwa itu sangat berharga. 여러분이 나는 힘들어. 코로나 때니까 전도가 안 돼. Mungkin kadang kita berpikir bahwa karena corona susah menginjil. 그것은 벌써 여러분 자신이 부정적인 생각을 갖고 있기 때문에 전도가 안 되는 것입니다. Tapi sebenarnya penginjilan itu tidak terjadi karena kita mulai dengan sikap pesimis. 왜냐하면 아직 성령 충만하지 않기 때문에 그런 거예요. Mungkin karena belum dipenuhi dengan Roh Kudus. 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지로 내 증인이 되리라. 이렇게 말씀하셨습니다. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8, bukankah Yesus telah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 내가 전도를 못하는 건 아직 성령을 못 받기 때문에 본능이 임하지 않은 거예요. Kalau kita masih belum bisa memberitakan Injil itu karena mungkin Roh Kudus belum turun atas kita dan kita pun belum menerima kuasa. 선교는 동시적인 사건이에요. Dan sebenarnya Roh Kudus itu adalah 2 peristiwa yang terjadi bersamaan. 선교, 미시. Misi itu adalah 2 peristiwa yang terjadi bersama, 예루살렘 산배의 우중부미. yaitu Yerusalem sampai ujung bumi. 그런데 여러분들이 바닷가나 강가에 가서 여러분이 재밌게 놀라고 돌멩이를 지어서 던지잖아요. 그렇죠? 던지면 파장이 일어납니다. Dan kadang kita juga kalau ke pantai, kita lempar batu, nah batu itu nantinya akan terlempar, akan memancar. 근데 결국은 이 돌은 통통 튀기면서 나중엔 돌은 물속에 가라앉는 거예요. Dan disitulah kita bisa Batunya. melihat bahwa batu itu akan seperti melompat-lompat, lalu setelah itu tenggelam. 성경은요, 증인은 승계하는 겁니다. Dan Alkitab berkata bahwa saksi itu pada akhirnya menjadi martir. 제가 선교사로 헌신할 때 이제 죽으러 간다. 그런 각오로 갔습니다. Begitu juga saya, saat saya datang ke lapangan penginjilan, saya datang dengan hati bisa mati sebagai martir. 이러한 각오가 없다면 복음 전도 선교할 수는 없어요. Kalau tidak mempunyai tekad seperti ini, pasti akan sulit untuk melakukan misi, sangat sulit untuk memberitakan Injil. 그러면 이 세상에서 축복도 못 받았는데 순교되면 얼마나 안타깝겠어요. Tapi kadang kita juga merasa sayang kalau sudah diberkati di dunia ini tapi harus mati menjadi martir. 이 세상에서 사는 것이 끝난다면 상을 못 받은 게 불쌍하죠.
Ya, tentu saja sangat menyedihkan kalau sudah mengakhiri hidup di dunia dan tidak ada hadiah setelah itu. 히브리서 12장에 보니까 믿음의 조상들이 특별히 예수님의 12제자들이 이 세상 살면서 축복받은 게 없어요. Tetapi di dalam Ibrani pasal 12 juga bercerita tentang murid-murid Yesus. Saat mereka di dunia ini, mereka tidak terlihat begitu terberkati. 그러나 그들은 말할 수 없는 축복의 상은 바로 새 예루살렘, 새 하늘 새 땅에서 받는 줄로 믿습니다. Namun saya percaya bahwa berkat yang tidak mereka terima di dunia ini, mereka terima di Yerusalem baru di sorga. 주님은 우리의 모든 아름다운 처소를 천국에 준비한 줄로 믿습니다. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan mahkota berkat yang baru di sorga nanti untuk kita semua. 그래서 우리가 부활의 신앙만 갖고 있다면 결코 이 세상 살면서 두려워할 게 없다는 얘기예요. Jadi jikalau kita mempunyai iman kebangkitan, tidak ada satupun yang harus kita takuti. 그래서 사무엘이 이스라엘 백성들이 다 미스바에 모여라. 우리가 함께 기도하자. 그랬더니 그들이 순종하고 한 자리에 모였습니다. Dan pada saat itulah Samuel memanggil bangsa Israel dan berkata, mari kita berkumpul di Mispa. 지도자는 그만큼 권위가 있습니다. Jadi sebegitu besarlah kuasa seorang pemimpin. 사무엘이 그렇게 얘기했을 때 한 명도 불순종하는 사람이 없다는 얘기예요. Dan saat Samuel berkata seperti itu, tidak ada yang tidak mendengar. 공동체는 순종을 통해서 아름다운 모습이 일어난 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa komunitas itu terbentuk dengan indah ketika ada ketaatan. 그들이 모여서 제일 먼저 한 게 내가 범죄하였나이다. 회개의 역사가 일어난 것입니다. Dan pada saat mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka diberikan hati untuk pertobatan, meminta ampun. 회개는 축복을 여는 열쇠입니다. Dan pertobatan itu adalah kunci berkat. 목사님, Pak Pendeta, 얼마큼 더 해야 돼요? seberapa lama lagi? 밤 10시까지도 하시고. Apakah sampai jam 10 malam? 나 간증거리가 좀 있는데 Saya ada kesaksian. 저는 30년께 사역하면서 4개의 교회를 건축해서 지금 자립됐습니다. 현지인들이 하고 있습니다. Dan kesaksian saya adalah selama 33 tahun melayani Tuhan, saya merintis gereja dan gereja ini sekarang telah diteruskan oleh seorang orang Indonesia sendiri. 은박 그러잖냐 sekarang udah mandiri. Oh, Udah- 4 gereja sudah mandiri. 예. 그래서 보고로에 가면은 국립공원 있죠. 따만나. 거기에 근처에 교회가 있습니다. 믿음 교회가 있습니다. Dan di Bogor salah satunya ada di samping taman 그분 나야. kebun raya, di situ ada gereja. 근데 Satu 근데 situ. 가보니까 교회가 다 쓰러지게 생겼어요. Kalau pergi ke sana, melihat gerejanya itu udah hampir miring. 그런데 그 교회는 정부로부터 허가를 받았어요. 종교성으로부터. Tetapi di situ menerima 디파트먼트 아가마. Ya. 디파트먼트 아가마. 디파트먼트 아가마. Departemen Agama membantu. 우다 이진, 다빠 이진. Mendapat izin Ya, dari itu. Departemen Udah- Agama. 그러지 않냐? 우다 부르디. 우다 부기또. 이 레슨이야. Setelah diresmikan. 근데 이제 그 옆에 불교 사원이 있고 이슬람 사원이 있어요. Di, 근데 sam- 거기는 화려해요. di sampingnya itu ada masjid, di sampingnya itu juga ada kuil Buddha dan sangat-sangat ramai di situ. 근데 거기에 차들을 세웠는데 그 삿밤이 늘 주차를 관리하고 있어요. Dan waktu saya lagi mau parkir mobil, 오라는 satpamnya 뭉아트로 mengarahkan 정렬하고 mobil. 있어요. 뭉아트로 모빌. Lagi mengatur mobil. 그런데 이 친구가 우리 교회 지나갈 때마다 에이 기분 나쁜 표정으로 지나가는 거예요. Dan saya melihat bahwa ada yang melewati gereja kami dan memasang muka tidak suka. 아니 begitu. 하나님 전능하신 하나님이 계신 교회가 저런 삿밤한테 무시당하고 그럼 되겠습니까? Apakah boleh gereja yang didirikan Tuhan ini disepelekan oleh orang? 그래서 처음에는 청소년이 2-3명, 어린애들 5명밖에 없었어요. Awalnya memang gereja itu hanya 2 anak remaja dan 5 anak sekolah minggu. 한 1년 지나니까 10몇 명이 됐습니다. Tapi 1 tahun berlalu jadi 10 orang lebih. 그 지역이 수쿠 순다가 있는 지역입니다. Dan itu adalah daerah mayoritas suku Sunda. 인도네시아 인구가 2억 8,500만 명입니다.
Kita tahu bahwa Indonesia itu sekitar 280 juta penduduk. 세계에서 가장 전도가 안 되는 미전도적 unreached people이 바로 순다 종족입니다. Dan ternyata orang Sunda itu adalah suku yang etnis yang paling unreached people. tidak percaya kepada Tuhan. tidak percaya kepada Tuhan di dunia. 그래서 순다인들이 0.006% 4만 명 정도밖에 안 돼요. 기독교인이. Jadi maka itulah sebabnya dari suku Sunda itu hanya sekitar 40.000 orang saja Kristen. 그런데 이제 어느 분이 여자분인데 남편은 이제 먼저 세상을 떠나고 애가 셋이 있었어요. Namun ada seorang ibu janda, suaminya sudah meninggal, mempunyai 3 orang anak. 큰 애가 찌아라는 이름을 갖고 있습니다. Anak pertama namanya Cia. 근데 걔는 에스테 띵갓 은남이었습니다. 에스테 띵갓 은남. Jadi dia kelas Kelas 6. Cia ini kelas 6. Dia akan masuk SMP tetapi perlu uang saku dengan uang daftarnya. Tapi karena mau masuk SMP. 죄송합니다. 저희 학비랑 등록금이 필요했어요. Ya, jadi karena dia mau masuk SMP, dia butuh uang. 근데 집사람은 저기 족자에 있는 임마누엘 기독교학에서 교회막과 교수로 사역했습니다. Dan istri saya, 유크림, dia di Jakarta, 족자카르타. di Yogyakarta melayani sebagai guru. 그렇죠. 그래서 이 찌아한테 음악을 가르쳐서 키보드를 가르쳤습니다. Akhirnya istri saya pun mengajarkan Cia cara main piano, keyboard. 그 주일마다 이제 반주를 하고 예배 반주를 했습니다. Dan setiap minggu dia juga melayani sebagai pemain keyboard. 근데 이상한 소문이 들렸어요. 주일날 나오지 않는 거예요. Tapi suatu hari terjadi suatu hal yang aneh, dia tidak datang ke gereja hari 근데 Minggu. 그 친구들이 한 얘기가 찌아가 불교의 행사에 쫓아다닌대요. Tapi temannya bilang Cia itu lagi di kuil Buddha. 부다. Dia masuk Buddha. 그 자기 사까지 해당 스칼리 까르나 또 뭉아빠 뒤에 걔가 왜 저 행사를 쫓아다니느냐 그렇게 생각했어요. Dan akhirnya saya pun berpikir kenapa dia pergi ke acara itu. 사야주가 내가 그냥 마음이 아프고 어머니도 마음이 아프고 우리 교인도 눈물바다가 됐어요. 마치 오늘 본문에 나오는 것처럼. Dan ini sangat menyedihkan hati saya, istri saya, jemaat-jemaat pun sedih mendengar ini. 오후에 그 불교 행사가 바로 우리 교회 앞에 지나갔어요. Dan siangnya acara dari Buddha itu melewati gereja kami. 앞에는 용탈춤에다가 뒤에는 막 북치고 난리 났어요. Itu seperti acara di depannya macam ada patung, naga, dan di belakangnya itu semacam mereka memukul-mukul gendang. 그런데 찌아라는 애가 뒤에서 북치고 가는 거예요. Dan saya melihat Cia di belakang lagi memukul-mukul gendang. 그러니까 우리 성도들 다 놀랬죠. Jadi semua jemaat kaget. 아니 반주는 안 하고 왜 가서 북을 치냐고. Kenapa kamu di sini sebagai pemain musik ke sana jadi pukul-pukul gendang? 그날 우리 교회는 완전히 암흑 속으로 빠져들었어요. Dan memang gereja kami waktu itu jadi rasanya gelap. 근데 이제 수요일 날 돼서 이제 구역 예배 드렸거든요. Dan kita setiap hari Rabu ada ibadah di setiap daerah. 그 지역이 어려운 지역이기 때문에 교인들이 제대로 된 직업을 갖고 있지 않았어요. Dan karena memang itu adalah daerah yang susah, jadi jemaat-jemaat kurang mampu. adalah jemaat kurang mampu. 또 지역이 쪽방집으로 집들이 작고 개천이 흐르고 냄새나고 그런 지역이었어요. Dan daerah itu memang daerah yang rumahnya kecil-kecil dan jalannya juga kecil dan bau. 그런데 거기서 수요일날 예배 드리는데 조그만 공간에 10몇 명이 이제 교인들이 모여서 찬양하고 말씀 전하고 기도하고 있었거든요. Dan suatu hari di tempat yang kecil itu dengan beberapa jemaat kita memuji Tuhan, mendengar firman. 근데 찌아라네가 갑자기 뛰어오면서 뒹굴면서 막 우는 거예요. Tapi tiba-tiba Cia datang ke situ dan menangis. 그랬더니 성도들이 너 아까 어제 며칠 전에 무슨 행동이냐 북치고 있고 반주는 안 하고. Dan akhirnya jemaat-jemaat langsung menghakimi, kamu ya beberapa hari lalu pergi ke acara Buddha pukul-pukul gendang di sana. 본 사람들이 넌 죄인이야 오랑부두도사. Terus jemaat-jemaat bilang kamu orang berdosa. 걔는 계속 울었어요. Tapi dia nangis terus. 나는 도사가 아니야.
나는 Apakah saya dosa? 나는 Emang 죄인이 saya 아니야. dosa? Emang saya bukan orang berdosa? 걔 그 다음에는 이제 걔가 고백을 한 거예요. 지아가 Dan akhirnya Cia berkata, 우리 집은 너무 가난해요. keluarga kami sangat miskin. 근데 내가 중학교 올라가려면 등록금이랑 입학금 있어야 되는데 가능하지가 않아요. 학교 갈 수가. Dan dia bilang, tapi saya masuk SMP, saya butuh uang DP, saya butuh uang saku, 그 uang SPP. 외국인 선교사한테 돈 달라기도 뭐하고 Dan jadi 뭐라 하시고 dia mau uang dari saya seorang misionaris luar negeri. 뛰다 마음 민다 그 받아오라고. Oh, dia tidak mau minta kepada saya. 그러니까 할 수 없이 불교에서 이해하는 게 두 번만 와서 북 쳐주면 등록금이랑 입학금 주겠다고 해서 그 달콤한 유혹에 빠져갖고 와서 북을 쳤다면서 우는 거예요. Jadi dia bilang lah bahwa sebenarnya alasan dia memukul gendang di acara Buddha karena mereka berjanji kalau kamu datang mukul gendang akan dikasih uang untuk DP sama SPP kamu. 그러면서 자기가 잘못했다고 엉엉 울면서 그 작은 하나의 불꽃이 회개의 불꽃이 타올라서 모든 교인들이 자기의 죄를 회개하고 울음바다가 됐어요 그날. Dan dia sangat merasa bersalah dan dia datang menangis-nangis karena masalah kecil itu, dan itu membuat hati jemaat-jemaat, semua jemaat-jemaat juga, 성도들이 회개가 되고 하나가 되니까 교회가 성장하게 된 거예요. semua jemaat juga ikut berdoa, dan karena satu komunitas itu mempunyai hati yang sama, maka jemaat pun bertumbuh. 그리고 찌아 친구들이 8명이 되는데 얘들이 학기만 끝나면 교회 와서 방언을 기도했어요. Dan ternyata teman-teman Cia, 8 orang, setelah sekolah datang ke gereja dan berdoa mereka berbahasa roh. 그러면 그 다음에 전화 왔어요. 목사님 지금 어디 계세요? Dan akhirnya dia menelpon saya dan berkata, Pak Pendeta di mana? 지금 주님을 모르는 한 영혼 찾았으니까 빨리 오세요. Dan dia bilang, sekarang saya ketemu jiwa yang belum mengetahui Tuhan, jadi tolong cepat-cepat datang. 그래? 어디 쪽에 아직 주님을 모르는 사람이 있냐? Dan saya bilang, oh ya, di mana itu jiwa yang masih belum mengenal Tuhan? 저희 할머니인데 좀 있으면 인정하는데 예수님을 안 믿네요. Dan dia bilang bahwa nenek saya sedikit lagi sudah mau mati, tapi dia belum percaya Tuhan. 제가 가서 전도하고 영접시키고 이런 일을 통해서 3년 뒤에 우리 교회가 2층으로 예배당 지었어요. Dan akhirnya saya mendoakan nenek itu, dan dia menerima Yesus, dan setelah itu 3 tahun, 내와 띠가 따온 lewat 3 tahun, 문방울 그둥 난데이트와 안꽃다 주반 60명 정도 성도들이 모여서 현진 목사한테 교회를 이양시켰습니다. dan akhirnya setelah 3 tahun berlalu gereja kami membangun lantai 2, dan akhirnya saya meneruskan pelayanan itu kepada pendeta lokal. 이렇게. 회개가 얼마나 중요합니까? Jadi begitu penting pertobatan itu. 어린 찌아가 회개하니 온 성도가 회개하고 교회가 하나 되고 성장이 돼서 예배당 짓고 지금 자립됐습니다. Karena satu orang Cia meminta ampun dan bertobat, ini membuat seluruh jemaat bertobat dan membuat jemaat kita bertumbuh. 미스바에 모였던 이 이스라엘 백성들이 사무엘이 하나에 부르짖을 때 이들이 하나가 되었어요. Begitu juga dengan cerita Samuel di Mispa, dia berseru kepada Tuhan meminta ampun untuk seluruh bangsa Israel. 그래서 이들이 이제 하나님께 기도했는데 우리는 살면서 너무 긴 거 아니에요? 결론을 빨리 해야지. 왜냐면 두려워할 때가 있잖아요. Bukankah kita, 신앙생활 하면서 두려울 때가 있죠. pasti kita juga dalam hidup kita, kerohanian kita, ada saat kita merasa takut. 내 영혼아 너희가 어찌하여 낭망하느냐? 어찌하여 Jiwaku, 불안에 떠는고? jiwaku, mengapa engkau bersusah hati? 하나님을 바라라. Pandanglah Tuhan. 하나님께서 얼굴을 너희에게 비치사 너희가 오히려 찬송할지어다. Sebab wajah Allah akan turun atasmu dan kamu akan bersuka cita memuji Allah. 얼마나 사람들이 두려워하면 성경에 365번이나 두려워하지 말라고 써 있어요. Dan seberapa banyakkah manusia itu merasa takut sehingga kata jangan takut itu berkali-kali ditulis dalam Alkitab. 그러니까 이들이 부르짖었어요. 사무엘 우리 위해서 기도해 달라고. Dan itulah sebabnya umat Israel saat itu memanggil Samuel dan berkata, Samuel, doakanlah kami. 기도할 때 그냥 기도한 게 아니라
번제를 드렸어요. Mereka bukan hanya sekedar berdoa, mereka mempersembahkan korban bakaran. 자의 모든 것을 태워서 드렸다는 얘기예요. Artinya mereka membakar apa yang ada dalam isi hati mereka di hadapan Tuhan. 우리는 인간의 힘이 한계가 있어요. Manusia, kekuatan manusia itu ada batasnya. 주님은 한계가 없습니다. Tapi Allah tidak terbatas. 주님은 칼도 필요 없어요. Tuhan tidak butuh pisau, 총도 필요 없어요. tidak butuh senjata. 오직 말씀이면 끝난 줄 믿습니다. Hanya firman yang dapat menyelesaikan segala 갑자기 sesuatu. 브레스 사람이 쳐들어갈 때 우리의 소리를 듣고 다 도망갔어요. Dan ketika tentara Filistin datang, mereka langsung lari terbirit-birit. 여러분도 어려운 문제 있을 때 하나님께 기도할 때 우리의 소리 같은 놀라운 능력이 나타나길 주님으로 축원합니다. Saya berdoa dan memberkati jemaat Tuhan saat menghadapi masalah apapun, kiranya kuasa Tuhan yang melindungi dan 그들이 다 도망간 후에 그들이 뺏었던 에그론과 가드 지역 곡창지대인데 다시 회복해서 다시 뺏어왔어요. Dan akhirnya ketika tentara Filistin itu melarikan diri, daerah-daerah yang Egron dan yang lain-lain yang mereka ambil dikembalikan lagi. 늘 브레스 사람들한테 불안하고 초조했지만 회복되고 그 지역이 평화가 임했더라. Saat mereka terus sebelum itu selalu dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, namun terjadi pemulihan sehingga akhirnya terjadi kedamaian di negeri itu. 결론입니다. Kesimpulan, 우리는 살면서 많은 죄를 짓지만 주님은 준비하고 계세요. 빨리 회개하라. jadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita selalu melakukan banyak dosa, namun Tuhan memanggil kita dan berkata, bertobatlah, bertobatlah. 법궤가 있는 것처럼 말씀과 하나님께 부르짖어 기도할 때 그때야 바로 성령 충만할 줄 믿습니다. Dan saya percaya seperti di mana ada tabut perjanjian dan di mana ada doa di sana terjadi karya Allah, saya percaya juga itu akan terjadi di tempat. 그러한 삶을 사는 사람이 바로 에베네셀의 하나님과 동행하는 복된 삶을 되기를 주님으로 축원합니다. Dan saya berdoa kepada setiap umat yang melakukan firman Tuhan akan menikmati berkat Allah Ebenezer. 다 같이 기도하겠습니다. Mari bersama-sama kita berdoa. 사랑의 하나님, 오늘 에베네셀 하나님을 생각해 봅니다. Ya Tuhan, melalui ibadah hari ini kami mau memikirkan tentang Engkau lebih dalam lagi. 지금까지 우리를 도우시고 인도하신 하나님께 감사합니다. Tuhan yang sampai saat ini menuntun kami dan melindungi kami, terima kasih. 이제는 두려워하지 않고 염려하지 않겠습니다. Saat ini kami tidak mau lagi takut, kami tidak mau lagi putus asa. 예배에서 하나님이 바로 우리의 하나님인 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa Tuhan atas ibadah ini adalah Allah sendiri. 이 세상 살며 담대한 믿음으로 주님의 영광을 위해서 사는 저희가 되게 도와주옵소서. Berikanlah kepada kami ya Tuhan iman dan kekuatan agar supaya kami bisa mampu maju dengan keberanian dari Tuhan. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Yesus. 지금은 우리의 길이요 생명이 되신 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran. 독생자 예수 그리스도 이 땅에 보내신 하나님의 놀라우신 사랑과 Dan dengan cinta kasih Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. 연약하고 부정할 때다 늘 일하시는 성령의 교통하심이 Begitu juga dengan penghiburan dari Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam kelemahan kami. 예배에서 하나님을 우리 구주로 영접하며 Dan kami mau mengakui Allah Ebenezer di dalam hidup kami. 오늘도 도우시고 내일도 도우시고 영원히 도우실 하나님을 의지하게 살기를 원하는 귀한 우리 성도들을 위해 지금부터 영원토록 함께하기를 주의 이름으로 간절히 소원하옵나이다. Kami berdoa Amin. Tuhan kiranya kuasa kasih-Mu Tuhan akan terus-menerus ada kepada umat-umat-Mu yang mengakui Allah Ebenezer mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.